Okay, yan. Nalubat ang atong micropono. Sige, nag-start na mo, kids. Ayan, first inyong unang ibutang, itusok sa hole ang straw, then the paper flower, straw and paper flower. Ayan, flower. Flower first. Ayan, very good, kids. Sige, you can put more flowers sa inyong necklace. Pwede mo tabang ang atong guardian sa ilaha. Sige, go! Okay. Tomorrow is another day sa